Assalamualaikum. Aja ara argo grammar saya ini কি হয় না ডাবল নেগেটিভ এগুলো হলিলা সন মানে এডে এন্ডিলাগো মানুষ না যে হনিকে তোর কিনা ইঠিয়া নাই অন্তলে না মানে কি ফুটতে তো টি আছে এই বলে ডাবল নেগেটিভ এডে নাই নাই যুক্ত তো হইয়া আছে হইরে পজিটিভ মানে উঠে যাবে অন্তলে ডাবল নেগেটিভ ইকুয়াল টু পজিটিভ এই এবারে আরা সুন্দর করে সেন্ট্রাল লেটে চাই সো লেটস গেট স্টার্টেড আওয়ার মেইন ভিডিও तो तला आरा तो डबल नेगेटिव इन जानते आरा तो बाप है नेगेटिव केंगो शेष कर दिया धरो इस दो आर्था के दिले इज नॉट ओरू तो वास दो वे तो दिले वास नॉट या डास दो डू ले डास नॉट डू या बादे डिड ले डिड नॉट डू या हैज दो हैव दिले डास नॉट हैव हैड ले डिड नॉट हैव या हैज पला बाप तिरो दिले हैज नॉट पला बाप तिरी या दे बाप एस बाप ये बाप आईएस एलो दिले डास नॉट प्लस बाप होबो या दे बाप तो दिले डिड नॉट प्लस बाप वन या दे मॉडल प्लस प्लस बाप वन दिले मॉडल बाप प्लस नॉट प्लस बाप वन बुझना एंडिलो दिले आरो तो की पे करो अंतले आरा हगो सेंटेंस रे साइ प्रैक्टिकली डबल नेगेटिव अंगरा वजना को पाजी साजं तो एबार फॉर्मूला बो हंडिलंगले फेरे गरिबा दिबा दिया इज नो हेरे जना ननाबो बोलते अन्यबो माने सिंगलबो या दे न्यायपिया पुक्ता दिले दियम तो यार बादे दिबा दे एडे नजना ओबिरिया ई बाजुदी कियो दिले लो दिले मानुष दिले होदियम मानुष न दिले डेडियम या बादे बाप अन्नी माने सिंगुला बाफरे दरो या बादे नॉट डेरे डॉट डॉट आज दिन दरो इंदिम बुझना या बादे इबिरी इज all day ella thak dele ki urela figure ro hadi hela ro ya de dia is no ye no ma dia is not future ase non dasa ani ki hobo singular hobo bahut ase singular hobo possessive forka pasa kore dele ya taliya और ani ki ere ki udoro pyong kore doru example one ma dide every school has a library hodo futtikan school mari ki take library asi antole dia is hoire di अंतले डीआईएस होय दिले पारे डीआईएस नो दिले पारे बुझला डीआईएस नो होय दितर बेसिया इया किताब लै तो डीआईएस नो होय दिले ततन एडे न जना आसबा लरो डीआईएस अंतले एडे होय दे इबिरे हाडेला ति अंतले इबिरे इबा हाडेलेमा इबिरे हाडेगी अंत आसदे की स्कूल डीआईएस नो स्कूल तो एडे याद है न्यायपिया पोका सने नाइ अंतले डीआईएस नो स्कूल तो उद्दि या बादे युगवा साइरा अर्थ की दौरार এই ইবাদর হু দ্য ডেট অন্তলে স্কুলদার নান লু ন দিতে লাবি লু মহরে আটে অন্তলে আর কি দৌড়া ডেটে দৌড়ো ডেট দে ইজ নো স্কুল ডেট বাদে বাফর আনি দৌড়ো অন্তলে ইবারা নেগেটিভ বানালে হ্যাজ তোর ডাস নট হ্যাভ কি হবো এ লাইব্রেরি জানা আছে না লাগে এ লাইব্রেরি Example 2 all the staff in our department are well disciplined माने सीखे कौन माने सी में सीखे चीजों माने नियम कानून सिने देन दिलाला की स्टाफ कॉल आरा जन डिपार्टमेंट आसा थारा जाना से नमाजी अंतले एडे डीआईएस दी अंतले ततुन ऑल हाडेला दवा इबिरी इज ऑल दे ताले प्रूव करेला अंतले ऑल हाडेली अंतले डीआईएस नो स्टाफ तंतले all or day दोनों हाड़ी तो on the days no staff तो ये बात इन आवर डिपार्टमेंट होता है ना कि न्यायपिया पुक अंतले नान काला दौरू यहाँ प्लस न्यायपिया पुक दौर नॉन अन्नी प्लस न्यायपिया पुक in our department अंतले staff in दस मानुष देता लाबली अंतले आतु की दौरो हु तो एडे न जना आबो बाप जना आबो तो यार बात बाप जना आबो बे की होबो सिंगल होबो अंदर बाप बे सिंगल आ होदलेले एडे आथलियो आर वेल डिसिप्लिन होलियो एडे ऑल हो जाता लाइक देता आज दे अंदर एडे डीआईएस नो अंकल होती याला जल्ला होर दे मानी एडे आर डिपार्टमेंट जना আছে নামাজে এন্ডিলা গwa এই স্টাফ जना दे जे जातोनि के बाला सिकान নাই अंतले উগ্র হতা হতে লাই হু ইজ on the negative bala not who is not dio yer bade well disciplined ara example 3 time yer bade
all the computers in our department are currently in use. All the computers যে দুন কম্পিউটার আছে in our department are currently in use. অহন বর্তমানে ইয়াই লল আছে ইস্তেমাল মাঝে আছে বেগুন অন্তলে এডে ডিআইএস সদি অন্তলে all day হাডিয়ালা ওরট অন্তলে এডে ডিআইএস ন হয় দিতা আর তো ধরে ন সন্তলে all day হাডিয়ালা বাদে ডিআইএস ন দিবাদে এডে কম্পিউটার আছে আর তো কি ধরো কম্পিউটার হয় ধরে এসআর গাড়ি আলাও খেলা এডে বেগিন হতা হইলে আর লিখুন দে ডিআইএস ন জানাসি কোবাদে একখানা হতা হইন্দি ডিআইএস ন কম্পিউটার মানে ন জানাসি কো আনি দহদে ইয়া নই দিবা ডিআইএস ন কম্পিউটার অন্ত নেপিয়া পোক আছে না ইন আওয়ার ডিপার্টমেন্ট তো এই জানান আছে না গলা দেলা রোয়া তো ইয়া বাদে কম্পিউটার হতে গো সিজে লাউলি কি ধরো ডেট অন্তলে উগ এডে বেজে দেলা আদি অন্তলে ইয়া সিঙ্গুলার লাইলে ইজ অন্তলে ইবা নেগেটিভ বানাইলে ইজ নট অন্ত ডেট ইজ নট currently in use. তো আশা করি অনাদ আছে এন্ডিলা সিস্টেমে ডিআইএস ন হদে মান জানানি ডাবল নেগেটিভ আছে এবারে গড়তরিবা আশা করি অন্তল অনা বেগুন শুধু বুঝি কই আর জালতে অনারা ডিআইএস ন গ্রামার এবারে প্রপারলি লিখে জানিবা কম্পোজ করে জানিবা আদাস অনারা ডেইলি লাইফে ইউজ করতে পারিবা অন্তল অনারা বেগুন বেশ শুকরিয়া আর ভিডিও সাইদি আনলাইদ শেয়ার করে দিই আনলাউলি আসসালামু আলাইকুম।